Fali caman sɔrɔ a ko kɛnɛ kan tile du don kibaru den wɔɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don kuma sugu André Traoré. Lebanon ka ofoni nga kunyumanda ka dongo timina jakuso kaso sanga iflaso na yake atan ani shekin sanfa jelo basi so wala twala kumake sukno bela msado no février kalo klitan ani wolon flansan ba flan ani muga ani kile nya foti français jamana nyamgo uye alatige biso madana ka foko ka kile tobuta ka bo mali kona no santan abeni go bo ukelen ko ke anka jamana konna na Kasim Traoré anga lama ko strategela Sogomada na la série do senfɛ français jamana kuntigi ale ka dagayɔrɔ la a ye farafina jamana ɲɛmaa dɔw fara ɲɔgɔn kan Macky Sall bɛ o la min ye Nana Akufo-Addo ka bɔ Ghana Côte-d'Ivoire jamana kuntigi ale tun bɛ yen nka ale ma kuma ta ani u yɛrɛ fɛ yen farajɛla kɛlɛɲatɔnba o ɲɛmaa dɔ u n'u ye barosigi kɛ barosigi de senfɛ min ye Macron ye ale y'a jira k'a fɔ ko u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko u bɛna olu labɔ yan kalo 4 nata in kɔnɔna na uli ka jɔn senfɛ fana u y'a jira k'a fɔ ko n'u ka labɔliw bɛna kɛ u taa n'u ye Nigerkaw fɛ yen n'u y'u bila Niger dugukolo fana kan Mali ni Niger dancɛw la u bɛna u sigi yen u ka maramafɛntigi dɔw fana bɛ yen ni olu sigilen don Burkinakaw fɛ yen nin waati in na u ko ko u bɛna dɔ fara olu fana jama kan min ye farajɛla kɛlɛyatɔn fana ye u ni o jɛmakan ye nin ko in ye kɛnɛ kan bi farafinaka kɛlɛyatɔnba o ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye Senegal jamanakuntigi ye ale y'a jira k'a fɔ ko France ye waleya min kɛ ko o bɛnna ale ma o jara ale ye sabula ale bolo France tɛna bɔ anw jamana ninnu kɔnɔna na a ka lakana a n'a ka bamaca wale ni ninjuga wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Ghana jamanakuntigi kɔni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaba de yera Mali ale furancɛla fanga ani CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu ale bolo sigikafɔ nataw bɛna se ka kɛ k'o ban nka min ye France ka laɲini ye a y'a jira k'o jara ale ye nka a y'i sinsin min kan o ye farafina jamanaw yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u jɔ u kolo la yaasa min ye ninjuga walew u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na sabula ale bolo a bɛ ka walankata ka taa jamana caman fan fɛ Togo bɛ o la min ye Benin ka taa se Guinée équatoriale ninnu bɛɛ lajɛlen ma ni fɛɛrɛ ma tigɛ ale bolo ninjuga wale ni bamaca wale kɛbaaw u bɛ sɔn ka kɛnɛ caman minɛ o de la olu tun bolo fɛɛrɛ ni dabali kun ka tigɛ Mali ani France ka bɛn nka comme o ma se ka sɔrɔ u y'a jira k'a fɔ France bɛ ka taa ni bolo min ye o fana ye olu fɛla ye farajɛw ka kɛlɛyatɔnba n'o ye Union européenne ye o ɲɛmaa min tun bɛ yen n'o ye ka commission ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ kura minnu bɛna na kɛ o ye ka kɛlɛ taabolo falen kɛlɛkɛcɛw datugu k'o falen yaasa min ye laɲini ye min ye u bɛ se ka o baara kɛ cogo min France jamanakuntigi yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na olu ni Mali furancɛla fangaw ɲɛmaaw tɛ na se ka bɛn sabula olu tɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ maa minnu ye fanga ta marifa la ani fana u yɛrɛ ale yɛrɛ ka fɔ la n'u t'a fɛ ka bɔ yen nin waati in na kunnafoni bɛ kuncɛ tuma min u ye Bruxelles ale kɔnɔna minɛ sabula farafina jamanaw ale ni farajɛlataw olu kan ka ɲɔgɔn ye kɛ yen ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ nin kuma kelen ninnu kan. Kasim Traoré ale ka ɲɛfɔli tun ye nin ka jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin ko minnu bɛɛ bɛ senna ta Mariam Kouyaté ale jamanaden dɔw ka hakililaw fana ta an ka ɲɛfɔliw lamɛn. Ka kɛɲɛ ni Faransika ni hakilina in ye a ma bali Maliyɛnw na ka d'a kan furukufuruku bɛ ni jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati bɔ Sulemani Danbele n'ale ye wasaden ye a ka fɔ la ko san 9 Faransi bɛ jadi kɛlɛ la lakanabaliya k'o tɔ de carila Mali kɔnɔ ko Faransika kɛlɛkɛcɛw ka tagali k'o tɛ koba ye Maliyɛnw bolo ka d'a kan ko Mali ni Rusi olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. N'i y'a jateminɛ san 9 ni min tɛ bɔla jihadisi kɛlɛ la o de bɛ farala kan jihadisi kɛlɛ bɔla kabiri kɔrɔn fɛ ka na fo an ka jamana cɛmancɛ la fo ka tɛmɛ ka na Segu yan fan fɛ n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'u sigi k'o lajɛ a b'i n'a fɔ u m'u ka baara kɛ donc bamananw yɛrɛ ko ten gere kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ an b'a ɲini Maliyɛn bɛɛ fɛ u k'u muɲu u ka sabali nin ye wagati de ye min bɛ tɛmɛ. Modibo Diallo n'ale ye Mali ka basigili cakɛda ɲɛmaa dɔ ye a bɛ taa nin hakilina fɛ a ka fɔ la ko Faransi ma se ka jihadi daga bɔ Maliyɛnw da la ka sɔrɔ ka kɛlɛkɛminɛ dafalen b'u bolo. Bamanci ninnu ye ko bɛɛ de kɛ u ye dagabilen sugu bɛɛ de da
da an ka mɔgɔw kan u ye tɔɲɔni sugu bɛɛ de da an ka mɔgɔw kan ka sɔrɔ Faransi bɛ yen alors que n'i ye Faransi yɛrɛ ka se jateminɛ n'i ye Faransi ka minɛnw jateminɛ a ka kɛlɛkɛminɛnw diɲɛ kɔnɔ Faransi bɛ jate diɲɛ kɛlɛmasabaw fɛ diɲɛ armée-baw Faransi bɛ jate u fɛ mais e bɛ se k'a faamu cogo min k'a fɔ ko Faransi tun bɛ yɔrɔ minnu na o yɔrɔ ninnu yɛrɛ de la bamaji ninnu kun ka sebaya ka bɔ Mali kan donc jɔn bɛ marifa di bamaji ninnu ma ni Faransi cɛdenw ka tagali ye fura ɲuman ye Mali ka basigiko la maa dɔw fɛ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u fɛla tɛ ka d'a kan k'ali sini maaw bɛ ka bɔnɛ u ni na kɔrɔnfɛlaw la Abdul Karim politikitɔn sifinaka dɔ don donc Faransi ka tali tiɲɛ yɛrɛ la ne fɛla ko tɛ an ka wuli ka jɔ ka jamana ka to ka jamanaw bɔrɔtɔ i n'a fɔ anw de ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ n'anw yira diɲɛ na mɔgɔ an ɲugu bɛ mɔgɔw minɛ a tɛ ja mɔgɔ si ye k'i tigɛ don an bolo tuguni donc moi je crois quand même que vraiment minnu bɛ ka nin comportement ta an ka jamana kɔnɔna la o k'a dɔn k'a fɔ bi olu sécurisé don parce que ils sont à Bamako mais mɔgɔ min tɛ Bamako an ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛ k'u ka vie kɛ insécurité de kɔnɔna la ko Faransi kɛlɛkɛcɛw k'u bɛ fo ka d'a kan k'u ye caman kɛ Mali ye k'u kun kan ka ko lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye Sumaila Kamara kiritigɛla don u ka tagali bɛna wo ba de bila a bɛ wo min bila n'a man ja a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusu don dɔw kɔnɔ minnu n'u tun tɛ se ka yɔrɔ minnu minɛ ninnu ka yan toli o tun bɛ se ka u lasiran cogoya dɔw la u ka se ka dusu dɔ ta nka n'a fɔra k'a fɔ k'olu tɛ jɔ tɛ yen i y'a faamuya b'a la k'u kunbɛn ɲɛdɔn ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusu dɔ don u kɔnɔ ka na ni hakilina wɛrɛ ye ala k'an n'o cɛ janya. Faransi kɛlɛkɛcɛw tagali a bɛna kɔlɔlɔ lase Mali ma wa an ka Ali Tunkara lamɛn ale ye ɲininikɛla ye lakana baaraw la. A bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔba fila ye kɔlɔlɔba fɔlɔ o ye Mali kɔrɔnfɛnw ye yɔrɔ minnu u ka bon kosɛbɛ Mali sɔrɔsi hakɛw ma n'i ye Tombouctou région dɔrɔn ta ale dɔrɔn ka bon ni Côte-d'Ivoire jamana mumɛ bɛɛ Tombouctou dun kɔnɔ Mali ka sɔrɔsi dagaba kelen dɔrɔn de bɛ Tombouctou n'a fɔ ma ko région militaire o kɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ko ta fan na sɔrɔsiw bɛna gɛlɛya sɔrɔ a la don nataw la sabu ye maakɔrɔw ta cogo o maakɔrɔw bɛna baara dege fo ka taa se ka taa nin kɛlɛyɔrɔ kofɔlen ninnu na o mago bɛ sanga jan de la gɛlɛya filanan min bɛna Mali sɔrɔ ninnu ka taacogo la o ye minɛnko de ye a kɛra sanfɛ bolifɛnw ye o fo ka taa se mansin gɛlɛn minnu bɛ kunnafoniw di maaw ma a fɔ ma ko outil de renseignement. Furukufuruku o bɛ Bamakɔ ni Paris cɛ kabini fanga dafiri filanan mun kɛla mɛ kalo tile 24 ni Maliyɛnw yɛrɛ murutila pewu Faransi ka baaraɲɔgɔnya ma ka da fɛn caman kan ni Mali ɲɛmaaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Faransi sen bɛ Mali ka lakanabaliya la. Madame Kouyaté o kɔfɛ ka jira k'a fɔ ko politiki mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ wele ko cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition o kuma lasela dɔ ye Amadou Koita ye ale hakilila da ko kan ko lamɛn. An ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko Faransi ani Union européenne n'o ye force Barkhane ni force Takuba n'olu ka dɛmɛ tun bɛ se an ka sɔrɔsiw ma banbaci kɛlɛ la terrorisme kɛlɛ la ko Faransi n'a ka partenaire ko k'u b'o retiré ka bɔ an fɛ Mali la kibaruya duman tɛ parce que an b'a dɔn ni kɛlɛ nɔgɔn tɛ terrorisme kɛlɛ ye diɲɛ bɛɛ de ka kɛlɛ ye terrorisme kɛlɛ f'an ka fara ɲɔgɔn kan ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka ni maajugu don kɛlɛ minnu b'a fɛ k'an ka jamana segin a sen sabara kɔnɔ an bɛ tasi bila kɛ mɔgɔ tanyana civil kunda militaire kunda ani minnu bɔra jamana wɛrɛ la ka n'an dɛmɛ an hakili la k'a fɔ ni retraite na kɛ dɛmɛ min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ma pour que an bɛ se ka terrorisme kɛlɛ cogo min na sabula Mali jɔyɔrɔ ka bon kojugu ni kɛlɛ la tubabu kan k'a fɔ ko Mali ye digi de terrorisme kɛlɛ la donc Mali abandonné tan nɔ hakilina ɲuman tɛ an b'a ɲini Ala fɛ an ka autoritéw ani an ka partenaires bɛ se ka hakilinaw falen cogo min na pour que a kɛlɛ an bɛ se k'an bolo ni ɲɔgɔn ma k'a kɛlɛ kɛ cogo min na ni terrorisme ma kɛlɛ ni bɛn mana an ka jamana kɔnɔ ni basigi mana an ka jamana kɔnɔ développement tɛna se ka kɛ donc vraiment an kɔni dusukun tɔɔrɔlen don mais an hakilila fana k'a fɔ hakiliw bɛna fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se k'an bolo ni ɲɔgɔn ma cogo min na an bɛ se ka ni kɛlɛ kɛ cogo min na kɛlɛ ni ma nɔgɔ Mali jɔyɔrɔ ka bɔ a kɛlɛ la kosɛbɛ an b'a fɔ tubabu kan na ko Mali ye digi de terrorisme kɛlɛ la donc Mali abandonné tan nɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye Mali ma a bɛ na ni gɛlɛyaba ye Sahel ma a bɛ na ni gɛlɛyaba ye diɲɛ fana ma o la an ka laɲini ye min ye cadre tɔgɔ la o ye hakili ka se ka bila dusu ɲali bi k'a lajɛ bolo di ɲɔgɔn ma bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na min b'a to an bɛ nin juguw kɛlɛ cogo min na pour que an ka population bɛ se ka lakana an ka jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na bi an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn terroriste n'o ye état islamique ani régime olu de bɛna tigɛra fɔ sisan parce que u ka laɲini tun ye nin de donc vraiment an kɔni b'a fɛ hali bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani an ka partenaires bɛɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali bi an bɛ se ka fɛn kura boloda cogo min na pour que kɛlɛ bɛ se ka continuer. Polititɔn min fana bɛ wele ko demain c'est aujourd'hui DCA olu fana y'u hakilila di a ko kan ka ɲɛmɔgɔ ye Sulemani Danbele an k'o lamɛn. Faransi ko
a y'a ka minɛnw cɛ a y'a ka filenkolon n'a ka dakolon cɛ anw b'a fɔ alhamdulilayi tari tari anw bangebaaw y'o kɛlɛ kɛ depuis indépendance bɛna waati min na u taara an sɔrɔ armée yɛrɛ tun tɛ yen mais an ye armée constitué ka fɛn caman kɛ k'an faso bɔ bolo la ça veut dire u nan'o tiɲɛ de bi n'an k'an b'an yɛrɛ ta o la fana an jo de don jɔn min ko i tɛ kan tɛ hɔrɔnya e bɛ fɛ ka sa jɔnya la dɛ ala k'an kisi o ma o de ye an y'o fana f'u ɲɛna k'a fɔ ko nin kɔni ye fɛn de ye parce que olu ni tɔ ninnu bɛɛ jamakan de don o ni terroriste banbanciw ni jamakan n'u yɛrɛ taara an n'a fɛn na mais k'a fɔ maliyɛnw ye u taalen ta a banni ye dɛ an ka ɲɛ dayɛlɛ u ma taa yɔrɔ jan ko b'an kɛrɛfɛ dugu de la baara in tun bɛɛ kɛra k'an kɛrɛfɛ dugu de la pour que ka ko in se bi ma an ka ɲɛ yɛlɛ u taalen ta balen u taalen jija ni cɛsiri de o la maliyɛnden bɛɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka baara kɛ tiɲɛ kan ladiriya kan ani fasodenya kan pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ o la an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna maliden bɛɛ an b'a maa bɔ maa la maa bɛ se ka fili mais n tɛ segin kɔ o fana ye ko wɛrɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka colonel Asimi Goyita n'a ka cɛdenw k'u dɛmɛ u kelen tɛ se ko ye an bɛɛ bɛ yan bi an bɛɛ somɔgɔ ye tenitigi ye an bɛɛ somɔgɔ dɔ ye tenitigi ni gɛlɛya ma dɔ sɔrɔ a ye dɔ sɔrɔ an bɛɛ la ka an waso n'olu ye k'an jigi dɔw kan ka duwawu k'u ye pour que u bɛ se ka jamana in kumabɔ cogo min na a bakuruba la o de tun bɛ sɛbɛn kɔnɔna na hakɛto bɛ nin kan salila Muhamadu. O kɔfɛ min bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ wele ko Senamu Mali n'o ye collectif national des acteurs de marché du Mali o ɲɛmɔgɔba Ablaye Cisse fana y'i hakilila di ko in kan an ka lamɛn. Ne ɲɛ bɛ min na an ka jamana de basigilen ɲini fɔlɔ ni jamana basigira hɛrɛ tɔw b'o de kɔnɔ ka d'a kan jamana b'an bolo ne mago b'o de la minnu bɛ fanga ɲini na mɔgɔ t'a fɔ i t'a ɲini a sɔrɔ n'a sɔrɔ baliya o bɛ jamanadenw de ma ni jamanadenw y'a d'i ma i b'a sɔrɔ n'u m'a d'i ma i ka ko b'i bolo mais n bɛ min nɔfɛ dɔrɔn n bɛ min f'i ye u k'a to an ka jamana de bɔ dingɛ kɔnɔ fɔlɔ Faransi ka tagali a tɛ foyi tiɲɛ Mali ye n'an yɛrɛ damaw bɛnna na mais n'an yɛrɛ dama ma bɛn a la o de bɛ kɛ baara ye c'est pour cela fɔlɔfɔlɔ mɔgɔkɔrɔba ninnu ye kalaw fara ɲɔgɔn kan d'u denw ma k'u ka kari u ma se ka kari mais u y'a kelen d'u ma bɛɛ y'i ta kari maintenant u y'a yir'u denw na n'aw farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ sa u la mais n'aw ɲɔgɔn kɔ labila mɔgɔ kelen bɛna a b'aw bɛɛ kari ne ɲɛ b'o de la ka bɔ kɔrɔn ka taa bila tile bi ne kɔni bɛ appel min na c'est bɛɛ ka kɛ kelen ye an ka jamana de kuma bɔ fɔlɔ wallahi Faransi ka tagali tɛ foyi tiɲɛ Mali ye an ka da an ka armée la an ka da an yɛrɛbakun na an ka sɔn an ka ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛli in de dabila réseaux sociaux ni fɛnw na e ye nin kɛ tan e bɛ ka fɛn dɔw fɔ c'est à dire i bɛ ka taa n'i yɛrɛ tɔgɔ n'i ka jamana de n'i ka jamana don affaibli la e affaibli la o tura ne ɲɛ b'o de la vraiment ne kɔni min ka di ye an bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛɛ da ka file kelen fiyɛ ne kɔni ɲɛ b'o de la ni nin banna ne ye commerçant de ye ne bɛ n ka commerce de baara kɛ min ta ye politique a b'a ka politique baara kɛ min ta ye fɛn wɛrɛ ye a cikɛ a bɛ taa ka cikɛ kɛ mais an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi jamana ko kelen min na c'est à dire an ka fɛn bɛɛ bila ka jamana in de ta jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ fɔlɔ n'o bɔra dingɛ kɔnɔ bɛɛ ka t'i ka sira fɛ maintenant an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana in de la bɛɛ ka t'i ka sira fɛ i bɛ taa min kɛ i bɛ t'o kɛ o b'a sɔrɔ i lafiyalen don mais bi an bɛ yɔrɔ min na misigɛnna tɛ se ka taa ka misi gɛn dɔ bɛ ka taa faga k'a ka misi minɛ a bolo forotigi tɛ se ka taa ka foro la dɔ b'a faga k'a ka foro kɔnɔ e min bɛ ka voyager e tɛ se ka voyager maintenant e mɔgɔ min bɛ fanga ɲini e bɛna fanga ɲini jɔn de kan minnu ɲininka e bɛna ɲini jɔn de kan e bɛna peuple min mara peuple yɛrɛ tɛ yen nɔ ka d'a kan mɔgɔ si t'a sigiyɔrɔ la bɛɛ bolilen don n'a fɔra bɛɛ ka t'i faso la bi k'i ka taa campagne kɛ jɔn bɛ se ka taa campagne kɛ ne Faransi tagali tɛ foyi tiɲɛ an ka kɛ kelen ye dɔrɔn an ka ɲɔgɔn minɛ ne mago b'o de la n'o tɛmɛna élection min na ni Ala sɔnna a ma min garijɛgɛ de don o b'i sigi problème t'a la. Ablaye Cisse ale ka ɲɛfɔliw tɛ nin ka jira k'a fɔ ko lakɔlikaramɔgɔw ka lafasa tɔnw ka kuma lasela ye Usumani Alimudu ye ale kɔni ka faamuyala jamana ɲɛmɔgɔw kan ka sira kura de bɔ sisan teliya la an ka lamɛn. Bon, ne bolo n'u ko bɛ taa a kaɲi parce que wagati dɔ kɛra depuis 2012 bɛ yan o nana kun fila de kama kun fɔlɔ ko banbaci a fɔ ko djihadisme ani terrorisme ko kɛlɛ kɛ ani ka lakanabaliya ko o bɔ an ka jamana kɔnɔ change kɔfɛ de constat kɛra an b'a ye pratiquement foyi ma kala juguyara u y'a daminɛ komi Mali kɔrɔn fɛ sisan fo Mali sud ouest a fan bɛɛ mankan bɛ fan bɛɛ donc o kɔrɔ k'u nana ko min kama ko man ɲɛ donc ni nana mɔgɔ fɛ i nana ko min kama donc ko man ɲɛ je pense que tagali
tagali bolo jagoya maintenant tagali ma fo ko bo anga soyro jona ko ko bo malilla donc ko ko taw sigi jaman do de kon don anga kan an cesiri sisa ubna kana munum bla pour que ayara ka cedo anga sa dasu be seko o récupérer to kamina ani fana ka kuma nanga jamana minum kando ka en lamine ka kuma nuye parce que ndu tara faut pas que juguya mimbe anu nyon chebi o ka sababu o ka sega ta ke sigi ore jugu mi mata ula be o jamana kono kana anga jamana attaquer donc je pense que anga nyamogo kanga ferebe de sisa o mana bo yoro ayara ka sadau ka seko yoro récupérer do bora la ka siga fo na kananga jamana to min me kala min ka fuye mali juga ta mogo kono ani o ka fereke wala sa o bajuno kana sega ke mogo la ben yoro min na jamana agressé o ko fe mi talike anyanga kuma bara fana munu jamana din chama funu hakilati anga ululame e bse ka fam di ka foko niya santan e franci be malla ya anaka kele keto ona tabe on ka moko dibi ka bronton niya jatemene kele ndamne sesanje mali sorasi musara be ma ba sababu anga population civile dugude munun tayara ni koina mokota hakedon ne ka jatela an ka finistigu kan ka se ka ko ɲɛnabɔ foyi tɛ u tɛ mun dɔn armée kunda bi faransi do faransi tɛ an kan ka se ka ko ɲɛnabɔ an yɛrɛ bon comme déjà kan fila de lo an ka kan n'u ka kan comme olu nana an ka hakili mun na ma se ka kɛ donc an ka sira d'u ma an yɛrɛ k'an ka maaw lajɛ u bɛna se ka mun k'a ye lakana kɔnɔna na ninnu ka yan toli o tun bɛ se ka u lasiran cogoya dɔw la u ka se ka dusu dɔ ta nka n'a fɔra k'a fɔ k'olu tɛ jɔ tɛ y'a faamuya b'a la k'u kunbɛn ɲɛdɔn ma a se ka kɛ sababu ye ka dusu dɔ don u kɔnɔ ka na ni hakilina wɛrɛ ye ala k'an n'o cɛ janya an b'a jigi k'a fɔ k'u bɛna sigi ka kuma dɔ Traoré Mahamadou. Francis Sorosuga est tagali ngabo marko la force Barkhane. Bon, moi je pense qu'il était temps. Il était temps de nous qu'on a un tento parce que depuis plus de 7 ans, ou bien non, tamamene chichi. Awakati qu'on sera avant quoi. C'est tara nyana, man défend ere. On a la propre moyen. Bon, ni Trista Togolaye, ni kuna fondi la journal Challenger là. Il bolo bo double qui bolo do double. O de a gɛlɛya yɔrɔ ye parce que armée malienne France tagalen kɔfɛ armée kan k'a yɛrɛ ta a man ka bolo di mɔgɔ si wɛrɛ ma mais est ce que bibi na France tagali bɛ sen na est ce que an ka armée de bɛna an yɛrɛ ta ou bien mɔgɔ wɛrɛ de bɛna an ta o mɔgɔ wɛrɛ min na est ce que o tɛna kɛ France ta ɲɔgɔn na jɔn b'o dɔn donc o yɔrɔnin kɛlen bɛ ka ne kunna fili dɔɔni sinon mɔgɔ min ko k'a b'a yɛrɛ ta basi t'a la n'i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ kɔni o ka di bɛɛ ye mais a kɔ f'an ka o jateminɛ sinon bibi in na maliyɛn bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ bi faransi bɛ ka taa mais kunun maliyɛn kelenw ye tɛgɛrɛ fɔ ko faransi bɛ ka na donc an ka jateminɛ dɔɔni ka fɛnw bila o minɛn kɔnɔ k'u jateminɛ. ne ye Sekumar Jara ye ayiwa faransi n'a tɔɲɔgɔnw u bɔli mali la ne bolo a kɔlɔlɔ tɛna se mali ma munna kɔlɔlɔ tɛna se mali ma parce que faransi n'a tɔɲɔgɔnw nana nin ye a san 9 ye an bɛna se 10 ma u nana kɛlɛ min kama don o don ni dɔ ma fara ka fɛn tigɛ bɔ a la ni maa jɛra san 10 a ma fɛn ɲɛ ye ayiwa n'i kɛra i yɛrɛ ma hɔrɔn ye an dun y'a jate minɛ k'a fɔ bi na olu kɛlen ka u yɛrɛ minɛ an na an ka urumasi tabaw bɛ ka min kɛ terrain kan sisan o nafa bonyara ni kalo 7 in kɔnɔna la o nafa bonyara ni olu ka san 9 baara ye. faransi ka bɔli bi anw ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ k'o ye tare jamana si tɛ se k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya basigi k'i ka lakanda to walimɔgɔ bolo la mali kɔnɔ ya bi k'a ta dugu ma fo sanfɛ fo kana bila armée la cɛw b'an fɛ yan nɔ minnu bɛ se ka mali kumabɔ minnu bɛ se ka mali ka sécurité lakanda assurer k'a sɔrɔ ninnu tɛ donc anw bolo faransi ka tali o ye tare ye o ye yɛrɛma hɔrɔnya tamasiyɛn fɔlɔ dɔ ye o ye k'a ye k'a fɔ ko an bɛ sira mun kan sira ɲuman de don o ye anw hakilina ye sira ɲuman de don wa cɛw b'an bara mun bɛ se k'an ka lakanda assurer. tabarkala ne ɲɛfɔli no de bɛ dan sigi tile du donkɔrɔ la bi wulada na ka sɔrɔ sanga ye 20 sɔrɔ coyi nɛgɛ kaɲa 18 sanfɛ kunnafoni fara ɲɔgɔn kan ye cɛni yɛrɛ fɛ kuma so kɔnɔ André Traoré Sori Sise Morike ale ni Amara Kone kun bɛ suya kɔlɛ la dɛmɛ kɛra laseli kɛ jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛ Kasim Traoré jɔyɔrɔ ka bon donkɔrɔ sabatili la kosɛbɛ ka fara Mahamadu Kane Aruna Ba ani jama tɔw bɛɛ lajɛlen Ala k'a so yɛrɛ caya